ये हूँ जड़े कुख्यात स्नाचर जे कि या ना पूर्वर जीआरपी थाना कथा कहतु कमिशनर पुलिस थाना कथा कहतु ये सबू थाना रे या ना माଳ माଳ मामला रही आम तार मामला विषय कहवा जे जड़े महिला जिते ढेंकानाल पुरी जाऊे से ही समय से जिते जो रही लक्ष्मीसागर बमिखाल अंचल ट्रेन जिते स्लो होता धीर गति रे जाऊला से समय ये ट्रेन भीतर को चढ़ीला एवं महिला बेकरू मंगलसूत्र झांपी नहीं फेरार हो जाउथुआ बेले बगी भितर थिबा तांकर भाई एवं तांको परिवार ये अभियुक्त को काबू करथिले एवं काबू करिया परे एबे जीआरपी थानार जिम्मा देइछंती जीआरपी थाना पुलिस तदंत करिकी ये अभियुक्त बा जो कुख्यात चेन स्नाचर आपण देखुचंती याकू जेतेबेले गिरफ करा जायछि ता निकटरू आपण देखि पारुथुबे जे 5टी मंगलसूत्र जो जबत करा जायछि आपण देखि पारुथुबे 5टी मंगलसूत्र ये मंगलसूत्र सब जो गोल्ड लोन संस्था रही से गोल्ड लोन संस्था रे ये बंधा पकईकी टंका आनिकी मौज मजलिस करे एवं टंका सरीगला परे पुणी तार लुटपाट करे तेज ये 5टी मंगलसूत्र ताठारु मध्य जबत करा जायछि जो गोल्ड लोन संस्था रे से बंधक रखिकी टंका आनिथिला सेठू जीआरपी थाना पुलिस पक्षरु बरामद करा जायछि तेबे आलोचना करबा जो महिला लुटर शिकार होइथिले एवं जो भाई तांकर ए मंगलसूत्र को बंचाइछंती एवं विशेष करिके मंगलसूत्र को मध्य ट्रेन लाइन रु जबत करिछि पुलिस आलोचना करबा आज्ञा आपण कोउठी की जाउथिले आउ सपरिवार सहित जेतले जाउथिले सेतबे कोन आपनक सहित घटिला आमे मो घर होछि ढेंकानाल जिला ओडापड़ा ब्लॉक बेलपड़ा ग्राम आमे मोहादिया पीएच रु ट्रेन रे उठिलु राती 8टा हेलानी एठी भुवनेश्वर पहुंचला बेलू 1 साढ़े 1 हो गलानी आम परिवार समस्ते भाई भाउज पुतुरा झियारी एमती कि मो देढ़शुर झील झीर झील आमर फैमिली समस्ते जगह दर्शन करने जाऊँ आज्ञा रथ यात्रा सरी जाइला तो माने आम गुंडीचा मंदिर ठाकुर दर्शन कर जगह दर्शन करने जाऊँ से समय मो छोट पुतराटी मो पाखे शोची मु ता पाखे बसीची बसवा भर मोर टे माने मो बाट साइड रे बसती से दौड़ी आसिकी पछ करके बसती ना दौड़ी आसिकी मो बेकरू झांपी ना समय मो भाई मो पछ करे बसते से समय मो पछ सीट्रे भाई बसला सिंगल सीट्रे से समय भाई देखला भाई ताकू जबरदस्ती पछपट जाई माड़ी बसवा भर भाई को घुसा देला खंडे बाट माने गेट जाए से गेट ही माने मो स्वामी आउ जो बाहर लोक जो थिले समस्त आनले भीतर को आनिकी ता भीतर बहुत समय बंधाबंधी करी नेला बहुत समय पर कहला मंगलसूत्र तलकू फोपाड़ देला बहुत समय पर कहला मंगलसूत्र पकाई देछि तलकू जीआरपी पुलिस आपण मंगलसूत्र को उद्धार आज्ञा आपण तांको भाई हेबे आपण केमी माने सेतबे जानिले केमिति जे आपण को भौणी को बेकरू मंगलसूत्र झांपी नै कि लुटेरा पळै जाउछु बोली जानिला परे कोन आपणकर रिएक्शन ऑलरेडी सी झांपिला टाइम रे मु देखि देछि देखिया समय रे सी मोड भी क्रॉस कर दौड़ी पळैला भीतर आगु जस्ट किछि जाई तो गला पर मु ताको दौड़ी नि धरि से धरिया भीतर सेटा धसका धसकी रे मैक्सिमम 15-20 मिनिट धसका धसकी ता भीतर हमर भाई आसले तापर आहुरी आमर जो पाख जो लोक अच्छा सब हेल्प करिया भीतर ताको हम काबू कर हाथ देखौथिले जे धस्ता धस्ती बेले हाथ आपण देखि पारथुबे केमिति गोड़ हाथ सबु किछि खंडिया खाबरा मध्य होई जाइछंती युवक जनक तेबे निश्चित भाव में गोटे बड़ लुटपाट रु बंची जाइछंती एवं जगा दर्शन पाई कि जाउथिले जगा दर्शन पाई कि जाई पारलेनी सेति पाई कि मध्य मन दुख होउथुबो निश्चित भाव में आ जगा दर्शन पाई कि जिबे छोट पिला सब जाइदिले से माने पळे जाइदिले ऑलरेडी ट्रेन छाड़ी जाइदिला सब छुआ माने हमर जाई पुरी स्टेशन रे ही रहिले आमे मो स्वामी आ मो भाई मु आमे ताकू नेगी एठिक आसिलु एठी आसिला पर से माने भी ट्रेन रे काली रात रे आसिले घर को आ जगह दर्शन करि नाथि आमे भी आ करिनु आ परिवार केही भी जगह दर्शन करनु आ थरे आसीबे जगह दर्शन पाई कि जेतु आपनकर मंगलसूत्र मिलला गोटे बड़ लूट रु आपण बंची पार सेटा जगन्नाथक इच्छा तांको दयारु ही मिलला आ जो हमर पुलिस प्रशासन तांको सहायता रे आमे हम सुना जिनसटा फेरी पाइछु निश्चित भाव में लुट्र शिकार होता महिला प्रतिक्रिया आप शुणुले जे तांकर भाई जे उद्धार कर प्रतिक्रिया शुणुले
ତେବେ ଜିଆରପି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିଆରପି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଲୁଟପାଟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୁଟେରାକୁ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଟେରା ଜଣକ ତା ନାଁ କଣ, ସେ କେତେ ଦିନ ହବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟପାଟ କରୁଛି, କଣ କଣ ସବୁ ମାମଲା ରହିଛି? ହଁ, ଲୁଟେରା ନାଁ ବି କୁମାର। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିଲା, ଦେନ୍ ସେ ଶହୀଦିନରେ ରହୁଛି। ତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇମ ପରେ ତାର ପ୍ଲେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେ କଳ୍ପନା ବେହେରାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କଲୁ। ସେ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥିଲେ ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ଏସ୍ଏଫ୍ରେ। ସେ ଟ୍ରେନରୁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ହେବା ପରେ ବାଣୀବିହାର ଷ୍ଟେସନ ପରଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାରେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଲା। ସ୍ଲୋରେ ସେ ଚଢ଼ିଲା ଗାଡ଼ିରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଠୁ ସ୍ନାଚ୍ କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ସେ ଭାଇ ଯେ ନରେଶ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସେ ଟ୍ରେନ ଲାଷ୍ଟରେ ବସିଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟ୍ରେ। ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଧରି ପକେଇଥିଲେ। ଧରି ପକେଇବା ପରେ ସେ ତାର ଚେନ୍ଟାକୁ ଟ୍ରେନରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପରେ ଇଏ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇଗଲେ ତାକୁ, ମୋର ଚେନ୍ ଦେ ବୋଲି। ତାପରେ ଚେନ୍ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ। ଆଣିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପଚରାପଚରି କଲୁ। ସେ ତାର ବୟାନରେ କହିଥିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଟ୍ରେନରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ସେ ବହୁତ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆମ ଥାନାରେ ବି ବହୁତ କେସ୍ ଥାନାରେ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦାମୀ ଇଏ ଚୋରି କରିଥିଲା ଜଣେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଇଏ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ, ହୀରା ନେକଲେସ୍, ବିନ୍ଦି ଫିନ୍ଦି ସବୁ କରିଥିଲା। ଆମେ ସେଟାକୁ ରିକଭରି କରିଥିଲୁ ତାଠାରୁ, ଆଉ ସେ ବି ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଦେନ୍ ସେ ଆଜି ଚୋରି ପରେ ମାନିଲା ଯେ ସେ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ ଅଛି। ସେ ଆହୁରି ବି ଯୋଉ ଚୋରି କରିଥିଲା 4ଟା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ସେଠି ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଇଓ ଆଉ ମୁଁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆମର ଏସ୍କେ ଅଲ୍ଲୀ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ। ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସବୁ ଆମେ ସିଜର କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କଠାରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ କଥା ହେବୁ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ବନ୍ଧକ ଯୋଉ ଲୁଟ ସୁନାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିକି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରେ, ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ସୁନା ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାର୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ? ହଁ, ସେ ତ ରିସିଭିଂ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଯିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା, କାରଣ ଚୋରି ଯଦି ଜଣେ ତାକୁ ଅସଦ୍ ଉପାୟରେ ନେଇକି ପୁଣି ନ ବିକ୍ରି କରିବ, ଏମାନେ କାହା କେମିତି ତାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ? ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହଉ, ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ଅଛି। ଆମେ ବି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଆଉ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ଆର୍ପିଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବୁ, କଟକ ଏସ୍ଆର୍ପି ଆମର ରେଲୱେର। ଦେନ୍ ଆମେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜିଆରପି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। କେମିତି ଜଣେ ଯୋଉ କୁଖ୍ୟାତ ସ୍ନାଚରକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହୀରା ଚୋରି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇକି ଜିଆରପି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଲୁଟପାଟ କରୁଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ତା ବିରୋଧରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା କଠୋର ଦଫା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟପାଟ କରିକି ଆଉ କେଉଁ ଲୁଟ ସୁନାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିକି କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ବନ୍ଧକ ରଖିକି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ କରିପାରେ ଜିଆରପି ଥାନା ପୁଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।